Yo, yo, yo! Oh, good morning, good morning! Ayun yung gradas natin, oh. Portos, Rosario, La Union. 610, baka wala yung ibon niya, oh. 610, baka wala yung ibon, oh. Ganda ng gradas natin, oh. May 10, 2024, 610, baka wala ibon. Ayan yung gradas, oh. 3, 3, 2, 1, yeah. Hop! Ayan na, pinakawalan na yung kalapate. Yun, oh, sana makauwi kayo lahat. Manalo sana kayo lahat. Ayan na, pinakawalan na yung mga ibon nyo. Nag-iikutan sila mga kaibigan, no? Ay! Ah! Ah!